नमस्कार फार्मासिस्ट वीरेंद्र कुमार राव आसतु जानिबा आज गोटे भल समस्या विषय पिला जन्म हबार 6 मास भितर माँ क्षीर निहाती जरूरी जो थे कोलेस्ट्रॉल थाए पिलार मस्तिष्क बुद्धि हेल्थ ठीक रहिबा इम्यूनिटी डेभलप रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़िबा पाई किंतु बेले बेले समय बेले बेले जदि माँ अनहेल्दी थाए कि जदि कैल्शियम आयरन ता ड्यूरेशन ठीक से न खाई थाए से समय माँ आफ्टर डिलीवरी माँ क्षीर ठीक से बाहर जिते कोशिश कले भी बाहर से समय करेंगे कौन डॉक्टर माने प्रेस्क्राइब कर दे आपन जदि पिला क्षीर बाहरुनी आपन लैक्टोजिन दियंतु कि लैक्टोडेक्स दियंतु कहि देबे कोन करबे छुआटा पुनी बंचिबो ना छुआ खाइबो ना कोन खाइबो तेनु करी आपन नॉर्मल मेथड प्रथमे छुआ को ता मार क्षीर रे मुहरे लगेबे से टाणीले से पार्टी लगेले सिक्रेशन हो सिक्रेशन हेले से ग्लैंड सिक्रेशन हो सिक्रेशन हेले से क्षीर आसीबो ऑटोमेटिक प्रथम कथा 2 दिन रु 3 दिन अपेक्षा करेंगे जदि क्षीर टिके टिके बाहर 2 दिन रु 3 दिन अपेक्षा करेंगे 3 दिन अपेक्षा कले धीरे धीरे क्षीर सिक्रेशन हो गोटे दिन रहा छुआ व्यस्त गार्डियन मैंने व्यस्त हो जाते कि पिलार क्षीर मार क्षीर बाहर केमती कौन करवा छुआ कौन खाइब छुआ भुखला रोचे छुआ कांदुची किसी व्यस्त हे आपण चेष्टा करेंगे जमी मार क्षीर बाहर करने आमे कौन कौन दे परिबा देखो प्रथम कथा मदर हॉर्लिक्स दे परिबे आमर गोटे पाउडर अछि गैलेक्ट पाउडर दे परिबे आ गोटे पाउडर आपण देखो लैक्टोनिक पाउडर जोटा आलेम्बिक कंपनी लैक्टोनिक पाउडर किंबा गैलेक्ट पाउडर किंबा मदर हॉर्लिक्स प्रथमे आग माँ को दियंतु जेमिति माँ को देले मार क्षीर बढ़ियो मार हेल्थ ठीक रहिबो आयरन कैल्शियम तो 3 मास खाइबो माँ आयरन कैल्शियम आफ्टर डिलीवरी हैला परे पिला जन्म हैला परे 3 मास खाइबा कथा निहाती गारंटी खाइबो कारण जेहेतु जतले गोटे छुआ 2 केजी रो 2.5 केजी रो कि 2 केजी भितर गोटे छुआटा गोटे माँ तैयारी करूची ता देहरु रक्तरु मांसरु सरु शरीर विटामिन रु से आकर्षण करिछि तेणु माँ निश्चित वीक रहिबो मास सारा ब्लीडिंग हबो माँ वीक रहिबो तेणु करी आयरन कैल्शियम निहाती दरकार 3 मंथ कंटिन्यूअसली जिते आप आयरन कैल्शियम खाऊँ ब्रांडेड कैल्शियम आयरन खाइबे ता सहित माँ को आप दे पारे लैक्टोनिक पाउडर जिते बड़े ब्रेस्ट फीडिंग करुच्ची माँ जिते ब्रेस्ट फीडिंग छुआ को करेब मार क्षीर निहाती मिनिमम आप 5 मास पूर्व कौन प्रकार बाहर खाद्य किंबा बाहर पानी दबा कथा न जब आप लैक्टोजिन गोलेबे तो गरम पानी करके देबे ना गरम पानी करके देबे कि मिनरल वाटर दियंतु जो थे आप बाहर पानी देले से पानी देले कौन हम पिलार देह खराब हो पिलार प्रोब्लेम हो से हिसाब आपण चेष्टा करेंगे जिते ग्रीन वेजिटेबल माँ को देवे खायापी आपण चेष्टा करेंगे जिन मार क्षीर हम ग्रीन वेजिटेबल खाया देवे आयरन कैल्शियम कंटिन्यू करेंगे ता सहित लैक्टोनिक पाउडर देवे ये लैक्टोनिक पाउडरटा आलेम्बिक कंपनी ब्रांडेड मध्य इलायची फ्लेवर आसूची एथरे पूरा आयुर्वेदिक कंटेंट्स रे पाउडरटा हेची यार दाम 368 टंका 368 टंका 200 ग्राम पाउडर आपण आको क्षीर सहित खाइबेनी जन्म हैला परे पिला जन्म हैला परे माँ को केबे क्षीर देबेनी जदि आप मदर हॉर्लिक्स दौरान कि गैलेक्ट पाउडर दौरान कि लैक्टोनिक पाउडर दौरान लैक्टोनिक मन रखते दौरान आप क्षीर देवे केवल पानी देवे पेडियाट्रिक डॉक्टर माने कहती माँ को से समय क्षीर दि जाए ना जदि क्षीर देवे पिलार प्रोब्लेम पिलार पेट गड़बड़ हम आपन तो 6 मास जाके माँ को ग्रीन वेजिटेबल छड़ा आ कि पारे कारण जिते देखिए पुराणा कालिया माँ मैंने जो जन्म करती बैगण नहीं जाते सब बैगण घर को नहीं जाते कहीं बैगण नहीं जाते केवल से संतुला कर खाइब केवल देखिए जो हॉर्लिक्स ने पाउरुटी ने बैगण 2 केजी नहीं जाए माने पुराणा प्रथा कारण
ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଧୁନିକ ରିଜନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିକୁ ଫଲୋ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମା 6 ମାସ ଯାକେ କୌଣସି ତେଲ ମସଲା, ଚିକେନ ମଟନ, ଆଇଁଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବନି। କେବଳ ସନ୍ତୁଳା ରୁଟି, ସନ୍ତୁଳା ଭାତ, ୟା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଖାଇବନି। ଯଦି ମାର କ୍ଷୀର ହବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ତ ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୋରରେ କିଣି ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ ହଉ ସେର୍ଲାକ୍ ହଉ, ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ ସେର୍ଲାକ୍ ତ 6 ମାସ ପରେ ଦେବେ। ଲାକ୍ଟୋଡେକ୍ସ ହଉ କି ଲାକ୍ଟୋଜିନ୍ ହଉ କି ନାନପ୍ରୋ ହଉ କି ସିମିଲାକ୍ ହଉ, ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଦେବେ। ସର୍ଟକଟ୍ ଉପାୟ ଆଇଲେ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ପିଇଦେଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ କ'ଣ? ଏକରେ ପିଲାର ପେଟ ଖରାପ ହବ। ଏବେ ସବୁ ଲାକ୍ଟେଜ ଫ୍ରି ଆସିଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଲେଖା ମଦର ମିଲ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ବେବି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କାହିଁକି ସେ ଲେଖୁଛି ମଦର ମିଲ୍କ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ବେବି, କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛି? ତେଣୁକରି ଯେତେ ଦେଲେ ବି ସେ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପରମିଶନ ନହେଲେ ହବନି, ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବେନି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାର କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ। ଲାକ୍ଟୋନିକ୍ ପାଉଡର ଦେବେ, ଆଇରନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ମାକୁ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମାକୁ ପାଣି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପିଇବା ପାଇଁ କହିବେ, ବେଷ୍ଟ ବ୍ରିଡିଂ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ମାକୁ କେବେ ଶୋଇକିନା କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ କହିବେନି, କାରଣ ଶୋଇକିନା କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଛୁଆର କାନରେ କ୍ଷୀର ପଶିବ। ମୁଖ୍ୟ କଥା, ମାକୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେବେ, ମା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବସି କ୍ଷୀର ଦେବ, ମା ଏମିତି ଝୁକି କ୍ଷୀର ଦେବନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଜରିଆନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ସିଜରିଆନ୍ ଡେଲିଭରି ହଉ, ମୋତେ ଏଇ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଦେଲେ, ସେଇ ଆନାସ୍ଥେସିଆରେ ଦେଲା ସକାଶେ ମୋର ଅଣ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେନ୍ ହେଉଛି। ସେ ଜାଣନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତି ସେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଝୁକିକି ଦିଅନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଝୁକିକି ଦେବେ, ଆପଣ ମେରୁଦଣ୍ଡ ହାଡ଼ଟା ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ସେ ମାଆର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହୁଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅଛି ମୁଁ ସିଜରିଂ ହେଇଛି, ମୁଁ ସେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁକା ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲା ମୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଆଉ ହାଡ଼ରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପେନ୍ ହେଉଛି। କେବେ ନୁହଁ, ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଧରି ଦେବେ ଖାଇବାକୁ। ମାଆକୁ ପିଲାକୁ କେବେ ଶୋଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବେନି, ଶୋଇକି ଦେବେନି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ 4.5 ମାସ କିମ୍ବା 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହେଉଛି 6 ମାସ। ଆପଣ 5 ମାସ 5.5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମା କ୍ଷୀର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାକ୍ଟୋନିକ୍ ପାଉଡର, ଗାଲାକ୍ଟ ପାଉଡର, ଯେଗୁଡ଼ା ଲାକ୍ଟୋନିକ୍ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦେବେ। ଲାକ୍ଟେସନ୍ ପାଉଡର ମାଆର କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ ସବୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୋରରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ କହିବେ ମାଆର କ୍ଷୀର ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାଉଡରଟା, ସେଇ ପାଉଡରଟା ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।